Shiji. Wala. Pagkuda na. Nalaga na. Bahawa ng tres. Dili mo tira. Wala. Kito. Balibutan si Pinsa. Pasi Buray. Buray. Ditira di Pinsa. Mas papas. Mas Batman Raiders kilit. Pabili lumabawa. Tara. Kirtons. Kirtons. Kadalag mula. Laka. Ininat. Wala ka nakadrive. Pero gisagpa. Di tampi. Pasang Berillo. Ditira. Palawit. Wala yapon. Ibang Buray. Dakuas naman siya. Ilamay mas gas. Time to shoot. Pasang ball. Well, ditira. Wala yapon. Rebound Jumuatog. Pero na CJ. Okay, there's a grabe yan. Butchok ay. Kaya masakit ko. Grabe yan. Butchok. Si Baxway. Tara. Buray. Buray. Tila ka kayo na wala. Tara. Rebound. Yes. Yes. Grabe kayo. Buray. Laka. Bernard Ase. Basket. 2 points. Gose. Dito mo. Okay, padayan mo na. Pasaluan ka. Let's go tayo. Siga. Wow, lagi ng shoes kay Siga. Tara, palit. Tara na kun. Run. Try to shoot. Run. Uncle G, grabe yan. Kyrie Irving. 8 to shoot. Patay na, palit. 12 to shoot. Tara, time. Shot clock. Teman-teman. Tara, Davids. Wala yung move niya. Number 7. Basket. 2 points. Palit. Balik, nangita gumasaan. Pasok number 10. Tuara. Nakuha ang BBB. Pasok kay Rebel. Ginuntor sa LTL. Number 6. Napatiran bago na pula. Tuara. Pasa sa kontra. Nakuha palit. Pasok kay Rebel. Katulad. Wala ka. Tuara. Bimol. Rebel lang. Nagising. Sabi na. Number 7, Gisagirit, Katipay, lays up, basket, 2 points. Tara, pisok, patay dyan. Pisok yan, ang lipot, pisok ka.